Gisugdan gilayon sa Infrastructure Audit Team sa City Government of Butuan ang pag-inspeksyon sa mga pampublikong eskwelahan human sa naitabong linog kagahapon aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo sa dakbayan. 8 ka grupo sa audit team ang gipadala sa nagkalain-laing pampublikong eskwelahan aron paspas nga masusi ang kahimtang sa mga building ug uban pang pasilidad. Base sa unang inspeksyon, adunay minor damages nga nakita sa 3 ka mga pampublikong eskwelahan sa dakbayan. Padayon pa ang assessment sa ubang mga eskwelahan aron masiguro nga luwas ug andam gamiton ang mga pasilidad alang sa mga estudyante ug magtutudlo, hilabi na karon nga mo'y pagsugod sa klase karong tuiga. Og makatong update ng adlaw alang sa pa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.